Assalamu alaikum students. Today we are here to learn about morphology. Students, welcome you all first of all, and we are beginning this lecture with the name of Allah, the most merciful, the most beneficent, and hopefully this would have been a very informative and a very clear, comprehensive lecture for all of you. And we have been expecting from the way that we are going to conduct that would have been helpful for the students. So right now what we are going to do today, what we are going to learn about, that is the learning about morphology. And this actually when we are talking about, we have been talking about the things over there, and this is just one thing, students. Let me just yes. So here morphology, when we are talking about morphology, it is there onto your screen. अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो वहाँ पे बिल्कुल ये है कि morphology is the study of words. वर्ड्स की स्टडी को जो है वो हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, और आगे भी जो है वो हम पढ़ेंगे कि भी मॉर्फोलॉजी होती क्या है. आज का जो हमारा लेक्चर है वो सिंपल जो है वो उर्दू में होने वाला है. वी आर नॉट गोइंग टू लर्न इन टू इंग्लिश, दैट मोस्टली दिस इज़ फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, दैट व्हेन वी आर कंडक्टिंग आवर लेक्चर्स इन टू उर्दू, सो द जिस्ट आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ its words are the content is not been comprehensible for students. So let's just have this and grasp this lecture into Urdu for students comprehension. So let's see what's next. यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो मॉर्फोलॉजी, जैसे कि अगर हम कहें कि भी कहीं पे भी नहीं जाना और सिर्फ हमने समझना है कि मॉर्फोलॉजी होती क्या है, तो आप सिर्फ जो है वो इस एक जो है वो आप देख लें ये इस चार्ट को, तो यहाँ पे भी आप बआसानी समझ सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी होती क्या है. मॉर्फोलॉजी इज़ एक्चुअली, यहाँ पे देखें ये वर्ड मॉर्फोलॉजी को जो है वो इसने कैसे डिवाइड किया हुआ है. यहाँ पे ये देखिए किस तरह से जो है वो, आई वुड लाइक टू जस्ट हाईलाइट दिस वर्ड मॉर्फ, O, log, and ly, l. So the single word is been divided into different parts. उसको जो है मॉर्फोलॉजी को जो है वो डिवाइड करके कुछ पार्ट्स के अंदर जो है वो रखा हुआ है. अब देखें ये जो वर्ड मॉर्फोलॉजी, ये अगर बेसिकली हम बात करें कि मॉर्फोलॉजी ये वर्ड आया कहाँ से, ये बना कैसे, और सारे वर्ड्स जो है वो ज़ाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से बन रहे होते हैं, तो ये भी जो है वो इसी तरह से ज़ाहिर सी बात है बना हुआ वर्ड है. और जब हम बात कर रहे हैं कि ये बना हुआ वर्ड है तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो सीखने वाली होती हैं कि हम जो है वो जैसे वो चीज़ें करें. तो अब ये देखें ये मॉर्फ जो है वो ये बेस वर्ड है, फॉर्म है, स्ट्रक्चर है ग्रीक मॉर्फ. ये फॉर्म है, ये ग्रीक वर्ड मॉर्फ है जिससे ये मॉर्फ लिया हुआ है, और जिसका जो है वो मतलब ये है कि ये फॉर्म या स्ट्रक्चर, जिसकी मायने ये है कि ये फॉर्म या स्ट्रक्चर. दूसरा ये ओ वर्ड, ये वॉवल है, और ये भी ग्रीक रीजन से जो है वो लिया गया है, और ये कनेक्टर है, यानी दो सेंटेंसेस को यहाँ पे, दो जो है वो वर्ड्स के हिस्सों को यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है. इसके बाद वर्ड है बेस. अब ये बेस जो है वो ये नहीं लॉग, सॉरी, ये इसका बेस है, और ये इसकी मायने स्पीच या वर्ड. ये भी ग्रीक वर्ड है, लॉगस से जो है वो निकला हुआ, या आप कहें सफिक्स जो है, सफिक्स कहते हैं आखिरी कुछ लेटर्स जो कि वर्ड्स के साथ मिले होते हैं, जैसे वाई है ये सफिक्स है. तो आप देखें कि यहाँ पे दिस स्टडी ऑफ जस्ट द वर्ड मॉर्फोलॉजी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. And when we are talking about words origin, words historical study, words आपको पता होगा कि हम जो है वो abbreviations की जब हम बात कर रहे होते हैं, ओके वर्ड कहाँ से आया, या जब हम बात कर रहे होते हैं कि जो है वो एक्रोनीम्स वर्ड्स के क्या होते हैं, तो ये सारी स्टडी या ओरिजिन वर्ड्स के क्या होते हैं, जैसे कि कहते हैं कि भाई ये वर्ड ग्रीक से निकला हुआ है, ये वर्ड जो है वो लैटिन से निकला हुआ है. ये सारी स्टडी जो है वर्ड्स की जो स्टडी होती है, ये आज का हमारा टॉपिक है, और जो है मॉर्फोलॉजी. और मॉर्फोलॉजी जो है वो
بیسیکلی اگر ہم کہیں کہ مورفالوجی کیا ہے تو وہ ہم کہیں گے مورفیمز کی اسٹڈی ہے. اب مورفیمز کیا ہے یہی تو ہمارا ٹاپک ہے, اسی کو ہی جو ہے وہ آگے ہم اسٹڈی کرنے والے ہیں اسٹوڈنٹس. اور اسمالسٹ مورفیم کیا ہے؟ اسمالسٹ یونٹس دیٹ کین کیری میننگ ان اے ورڈ. ایک چھوٹے سے چھوٹا جو ہے وہ ورڈ کا حصہ جو اپنی معنی رکھتا ہو. اگر میں کہتا ہوں کہ ورڈ ہے آئی, ایک سنگل لیٹر ہے آئی, مطلب اس میں لیٹر ہی ایک ہے اور وہ ورڈ بھی ہے, تو یہ اسمالسٹ جو ہے وہ ایک جو ورڈ ہوتا ہے کہ ہم اس کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے, اور یہ جو ہے اپنی ایک معنی رکھتا ہے. ہم کہیں گے کہ آئی جو ہے وہ مورفیم ہے, مطلب اسمالسٹ یونٹ, میننگ فل یونٹ ہے, اس کو ہم مورفیم کہتے ہیں. تو مورفالوجی میں بیسیکلی مورفیم کی اسٹڈی ہم کرنے لگے ہیں یہاں پہ. اس میں ہماری جو ہے وہ بیس ورڈز آ جاتے ہیں, جیسے کہ یہاں پہ یہ بیس ورڈ لاگ تھا, یا ایفیکسز کی اسٹڈی کرتے ہیں. بہت سارے ایفیکسز اور پریفکسز آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم جو ہے وہ ایفیکسز اور پریفکسز جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور پھر واولز کی ہم جو ہے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ساری جو ہے وہ اسٹڈی بیسیکلی جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو جو دکھانے کی ضرورت تھی وہ یہ چارٹ جو ہے وہ اس کو بآسانی جو ہے وہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ جو ہے وہ مورفالوجی ہوتی کیا ہے. آگے جو ہے وہ ہم اسٹوڈنٹس پڑھیں گے ابھی, اور مورفالوجی کو تھوڑا سا سمجھیں گے, اور وہ یہی ہے کہ واٹ از مورفالوجی اگر ہم کہیں ان اے ویری سمپل ورڈس, اور اس کی ایکسپلینیشن کیسے, تو وہ یہ ڈیفینیشن ہے. اٹ از ڈرائیوڈ فرام گریک ورڈ مارف. یہ جو ہے وہ گریک ورڈ مارف سے یہ مورفالوجی کا جو ورڈ ہے یہ لیا ہوا ہے. جیسا کہ چارٹ میں بھی ہم نے سیکھا ہے, پھر بھی اس کی ڈیفینیشن کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں یہاں پہ. میننگ فارم, جس کی معنی فارم ہے, اینڈ لاگس میننگ ورڈ, لاگس کی معنی ورڈ ہے, یعنی فارم اینڈ ورڈ. thus it is the study, this is the complete definition, it is the study of morphemes کی اسٹڈی. میں نے آپ کو کہا لیتا ہوں آگے جو ہے وہ مورفیمز کی ایک کمپلیٹ اسٹڈی ہے, ہم سیکھیں گے کہ مورفیمز ہوتے کیا ہیں. بہرحال مورفالوجی میں جو ہے وہ مورفیمز کی اسٹڈی ہوتی ہے, ورڈ فارمز کی اسٹڈی ہوتی ہے, اور اسٹرکچر جو ہے وہ ورڈ کے اندر کیا ہے, کیسے کمپوزڈ ہے. یہ جو اسٹڈی ہے, اسٹڈی آف ورڈس جو ہے وہ اٹ از کالڈ مورفالوجی. دا انگلش ورڈ انفرینڈلی is formed from friend by adding prefix un and suffix ly. اب یہ دیکھیں یہ ورڈ ہے unfriendly, اسٹوڈنٹس یہ ورڈ ہے, اور اس ورڈ کی جو اسٹڈی ہے بیسیکلی از دی اسٹڈی آف مورفالوجی. یہ ورڈ ہے unfriendly, مگر یہ مورفیم نہیں ہے. مورفیم جو ہے اس میں بہت سارے مورفیمز ہیں, there are various morphemes into word, ورڈ کے اندر بہت سارے مورفیمز ہوتے ہیں, ہم یہ کہہ سکتے ہیں. The English word unfriendly is formed from friend by adding prefix un and suffix ly. جیسے کہ ورڈ ہے justice. اب جیسے اگر ہم جسٹس ورڈ ہے یہ ایک, اگر اس کو ہم کہیں گے کہ اس کا اپوزٹ ورڈ انجسٹس, ان یا یو این, بیسیکلی جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں سفکسز کی تو ان کی معنی ہوتی ہے ناٹ کی. جیسے کہ جسٹس انصاف, انجسٹس نا انصافی. جیسے کہ ورڈ فرینڈ, اور پھر اگر ہم بات کریں کہ ان فرینڈ یعنی کہ جو ہے وہ جو ہے کوئی دوست نہ ہو, یعنی کہ یہ نیگیٹو, ان کا مطلب ناٹ ہے, ناٹ فرینڈ. کائنڈ, سو ہیئر از unkind. So this is actually the study of today's lecture, that is morphology, جس میں ہم اسٹڈی کریں گے کہ مورفیمز کیسے بنتے ہیں. یہ دیکھیں مورفیمز کیا ہیں, ورڈ فارمز کیا ہوتے ہیں, ورڈ کے کتنے فارمز ہوتے ہیں, کیسے تبدیل ہوتے ہیں. جیسے کہ ورڈ کی اسٹڈی اب دیکھیں اسٹوڈنٹس, ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی فارمز بنتے ہیں ورڈس کے. فرسٹ فارم آف ورڈ ورب, سیکنڈ فارم آف ورب, تھرڈ فارم آف ورب. تو یہ فارمز ہیں. یا ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہی شی اٹ میں جو ہے وہ ایس اور ای ایس کا استعمال کہاں پہ کون سے سبجیکٹس میں ہوگا, ٹھیک ہے, ورب کے ساتھ. اور جب ہم بات کریں گے کہ سمپل فرسٹ فارم آف دا ورب کا استعمال ہوگا, تو یہ ورڈ فارمز کی اسٹڈی جو ہے وہ بیسیکلی ہماری مورفالوجی کہلائے گی. اس کے بعد جو ہے وہ ہیئر از آر نیکسٹ slide which we are going to talk about, and as word is single unit of language. اب ہم پڑھیں گے جیسے کہ word جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ single unit of جو ہے وہ ہے
Yes, here it is. A word is a single unit of language. Word, अब थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि मॉर्फीम और वर्ड में क्या फ़र्क है. वर्ड जो है वो लैंग्वेज का एक सिंगल यूनिट है, विच मीन समथिंग एंड कैन बी स्पोकन और रिटन, जिसको हम बोलते हैं या लिखते हैं और उसकी एक मायने होती है. दीज आर मिनिमल यूनिट्स, और ये छोटे जो है वो यूनिट्स होते हैं वर्ड्स, दैट कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू मीनिंगफुल यूनिट्स, और इनको और ज़्यादा जो है वो हम डिवाइड कर सकते हैं मीनिंगफुल यूनिट्स में. सच मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट्स ग्रामेटिकल डिस्क्रिप्शंस आर जनरली रेफर्ड एज मॉर्फीम. अच्छा, वर्ड्स को भी हम अगर टुकड़ों में बिखेरें, उसकी स्टडी करें, जैसे वर्ड हमने पढ़ लिया अन काइंडनेस, तो इसमें 3 मॉर्फीम हैं. यू एन अन जो अपनी एक मायने रखता है, आपको मैंने बताया कि उसका मतलब होता है नॉट, और फिर जो है वो काइंड और नेस, राइट, नेस जो उसको नाउन बनाती है. तो वर्ड इज़ अ मिनिमल यूनिट, मगर उसको अगर हम डिवाइड करें तो वो स्टडी मॉर्फीम्स की होगी. तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी में जो है वो वी mainly have been talking about the study of morphemes actually. जैसे कि यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे वर्ड्स भी हैं. द वर्ड अनलाइकली हैज़ 3 मॉर्फीम्स. यहाँ पे वर्ड जो है ये अनलाइकली हैज़ 3 मॉर्फीम्स, while the word carpet is a single morpheme. अनलाइकली जो है वो इसमें 3 मॉर्फीम्स हैं. यू एन अन, लाइक एंड आपको पता है ली. prefixes, base word and suffixes has 3 morphemes, while the word carpet is a single morpheme. अब carpet जो है वो आप कहेंगे इसमें भी तो 2 words हैं, मगर वो 2 words होंगे अपनी मायने रखते होंगे. यहाँ पे ये एक ही word है. The word car and pet are independent morphemes in themselves, but the word carpet has nothing to do with the meanings of car and pet. Carpet is a minimal meaningful unit by itself, a systematic study. अब यहाँ पे this is actually the main definition of this, a systematic study morphology की of morphemes, systematic study of morphemes. How morphemes join to form words is known as morphology. और morphemes जो है वो मिला के कैसे जो है कोई words बनाते हैं उसको हम morphology कहते हैं. So this is actually actual definition of morphology what we are going to just grasp today. There is actually a very comprehensive detailed study which is our topic to be discussed right now, and we have been doing it right. So अगर आप यहाँ पे अगर आप बात करें स्टूडेंट्स जो है वो बहुत सारी और चीज़ों की बात करें हम, जैसे कि आगे बढ़ते हैं हम जी स्टूडेंट्स. यस, मॉर्फीम्स अभी हम सीखेंगे कि मॉर्फीम्स क्या होते हैं. वैसे तो हमने पढ़ लिया और सीख लिया कि भाई ये दूसरी चीज़ें जो है वो कैसे हम उनको जो है वो कर रहे होते हैं यहाँ पे, मगर यहाँ पे ये कि मॉर्फीम्स होते क्या हैं. स्टडी मॉर्फोलॉजी इज़ स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स. मॉर्फीम्स क्या हैं मैंने आपको पहले भी समझा दिया, मगर यहाँ पे हम फिर से वो समझ लेते हैं कि मॉर्फीम्स होते क्या हैं. इट इज़ द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज. मॉर्फीम से ज़्यादा कोई जो है वो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट नहीं होता. और मॉर्फीम कांट बी डिवाइडेड विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग. और मॉर्फीम जो है वो डिवाइड नहीं हो सकता अपनी मायने तब्दील किए हुए. फॉर इंस्टेंस द इंग्लिश वर्ड काइंड, जैसे कि वर्ड है काइंड इज़ अ मॉर्फीम. ये एक मॉर्फीम है क्योंकि ये एक बेस और सिंपल वर्ड है, इससे इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. इफ़ द ड इज़ रिमूव्ड इट चेंजेस टू किन. अच्छा, ये काइंड बन सकता है, मतलब ये एक और वर्ड बन सकता है. काइंड को अगर आप मतलब कहेंगे डी को निकाल दे तो किन हो सकता है. मतलब ये कि ये काइंड इज़ अनदर मॉर्फीम एंड किन इज़ अनदर मॉर्फीम विच हैज़ अ डिफरेंट लैंग्वेज. सम वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ वन मॉर्फीम काइंड, अदर्स आर मोर देन वन. दूसरे जो है वो एक से ज़ायद हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल द इंग्लिश वर्ड अनकाइंडनेस कंसिस्ट ऑफ 3 मॉर्फीम्स. जैसे कि अगर हम बात करें कि जो है वो अनकाइंडनेस जो है वो 3 उसके मॉर्फीम्स होते हैं. द वर्ड काइंड और उसका नेगेटिव जो प्रीफिक्स हम यूज़ करें अन और नेस, मींस एक वर्ड के अंदर अनकाइंडनेस के अंदर 3 मॉर्फीम्स हैं, उसका प्रीफिक्स और उसका सफिक्स और उसका बेस वर्ड. सो मॉर्फीम्स कैन हैव ग्रामेटिकल फंक्शंस. Right now sometimes if we are talking about that, when we are going to make ed or d with the forms of words, or when we are talking about s, so these are actually the morphemes. S itself एक single letter है ना s.
یہ خود ایک مورفیم ہے، اور یہ مورفیم ہم کہیں گے کیونکہ اس کا گرامیٹیکل فنکشن ہے. اگر کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے سنگل یونٹ ہے لینگویج میں اور اس کا ایک معنی دے رہا ہے، اور وہ گرامیٹیکل معنی بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو بھی کہیں گے کہ یہ ہمارا مورفیم ہے. جیسے کہ ورڈ ہے بھائی کال، called. Call is a single word, right? Call is a single morpheme, but called is not a single morpheme. Called, there are two morphemes within that word call. So this actually, جیسے کہ for example, in English S, in she talks, when we are talking about she talks, تو ٹاکس جو ٹاک از اے مارفیم، ٹاکس از اندر مارفیم. یہ دو مارفیمز ہو گئے. از اے گرامیٹیکل مارفیم وچ شوز دیٹ دا ورڈ از دی تھرڈ پرسن سنگولر پریزنٹ ٹینس. مطلب گرامیٹیکلی جو ہے وہ معنی تبدیل ہو جاتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ از اے ڈفرینٹ مارفیم. ٹاک از اے ڈفرینٹ مارفیم اینڈ ٹاکس از اے ڈفرینٹ مارفیم. ایس کی وجہ سے یہ ایس از ایکچولی اے مارفیم. ایس کیوں مارفیم ہے؟ کیونکہ یہاں پہ اگر یہ ایس اس ٹاک میں لگ جاتا ہے تو اس کے جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ فارم، ایک ڈفرینٹ معنی جو ہے وہ دیتا ہے. تو اسی وجہ سے ہم کہیں گے کہ یہ ایک جو ہے وہ اسٹڈی آف مارفیم ہے اسٹوڈنٹس. دیر آر much more examples you can see here. Morphemes minimal units of meaning. مورفیمز جو ہوتے ہیں وہ minimal units of meaning ہوتے ہیں. جیسے کہ ری، رائٹ، نیو. اگر ہم کہیں تو یہ ہوگا ری نیو، ریسنٹلی میڈ، ابھی بھی بنایا. نیو، ری نیو. تو نیو از اے سنگل مارفیم بٹ ری نیو آر ٹو مارفیمس. یہ ورڈ ہے ٹور، یعنی کہیں گھومنے جانا، اور ایسٹ. مگر یہ ٹور ایک مارفیم ہے، ایسٹ از اندر مارفیم. اگر ملائیں تو مطلب ایک ورڈ بنے گا اور دو مارفیمز بنیں گے. ٹریول فار پلیجر، رائٹ. ٹورسٹ وہی ہوتا ہے نا، ون ہو ٹریولز فار پلیجر. اے پرسن ہو goes around for his pleasure, to look around the world, to see what is there inside. So students, here when we are talking about in another slide, what are the types of morphemes. So types of morphemes, there are types of three. There are three types of morphemes. Sorry, I haven't written here. The main word is three, but there are types of morphemes. اگر آپ کہیں تو وہ morphemes کے forms دو ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس. ہیئر نمبر ون فری مارفیمز ایک کہلاتے ہیں، دوسرے کہلاتے ہیں باؤنڈ مارفیمز. یہاں پہ یہ دو چیزیں بہت اہم ہیں مارفیمز کی سمجھنا، کہ مارفیمز کے دو کائنڈز ہیں. ایک فری مارفیم کہلاتے ہیں اور دوسرا باؤنڈ مارفیم کہلاتے ہیں. یہ بھی جو ہے ابھی میں سمجھاتا ہوں آپ کو کہ فری مارفیمز کیا ہوتے ہیں اور باؤنڈ مارفیمز کیا ہوتے ہیں. فری مارفیمز کے اندر ہم کہیں گے لیکسیکل جو ہے وہ اسٹڈی ہماری ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ لیکسیکل اسٹڈی ہے. اور دوسرا ہوتا ہے ڈیریویشنل اسٹڈی، یہ باؤنڈ مارفیم میں انفلیکشنل اسٹڈی. اور فنکشنل جو ہے وہ ہماری اسٹڈی ہوتی ہے فری مارفیمز میں. یعنی فری مارفیمز کے بھی دو کائنڈ ہیں تو باؤنڈ مارفیمز کے بھی دو کائنڈ ہیں. جیسے کہ اب دیکھیں ہم فری مارفیمز کو سیکھ لیتے ہیں کہ فری مارفیمز کیا ہوتے ہیں. فری مارفیمز سچ مارفیمز دیٹ کین اسٹینڈ بائی دیم سیلوز، جو خود سے کھڑے رہیں، خود ایک کمپلیٹ جو ہے وہ معنی ہوں، خود ایک سنگل ورڈ ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں فری مارفیمز ہیں. اٹ از آلسو ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو ٹائپس. اس کے بھی دو فارمز ہیں اور وہ یہ ہیں. نمبر ون از لیکسیکل مارفیم. فری مارفیمز میں بھی دو کائنڈز ہیں. اور نمبر ٹو از فنکشنل مارفیمز. لیکسیکل مارفیمز جو ہے وہ مارفیمز ہوتے ہیں. دیز مارفیمز آر ٹریٹڈ ایز این اوپن کلاس. پہلے تو یہ اوپن کلاس ہوتے ہیں، ایسے مارفیمز جو کہ اوپن کلاس ہوں آف ورڈس. And some examples are there. For example, man, house, tiger, open. اب یہ دیکھیں اوپن کلاس کیوں ہیں؟ کیونکہ یہ themselves are giving meaning. They are stem words. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ stem words ہیں، یہ خود کی معنی دے رہے ہیں یہاں پہ، اور خود جو ہے وہ مطلب اپنے جو ہے وہ معنی آپ جو ہے وہ ہیں. This set consists of largely the functional words. یہ جو ہے وہ فنکشنل. اب دوسرا ہے فنکشنل words ہوتے ہیں، ایک لیکسیکل words ہوتے ہیں. لیکسیکل آپ کو پتہ ہے لیکسیکل جو ہے وہ کہتے ہیں، لیکسس کہتے ہیں words کو ہی کہتے ہیں جو کہ stem words ہوتے ہیں جو اپنی معنی رکھتے ہیں. اور دوسرا ہمارا ہوتا ہے فنکشنل مارفیم. فنکشنل مارفیم جس کا فنکشن ہو، سینٹینس کے اندر فنکشن ہو.
दिस सेट कंसिस्ट ऑफ लार्जली द फंक्शनल वर्ड्स इन द लैंग्वेज. फंक्शनल वर्ड्स जो लैंग्वेज के अंदर होते हैं, दूसरे वो होते हैं फ्री मॉर्फीम्स. जैसे कि आपको पता हो कि कंजंक्शंस हो गई, प्रपोजिशंस हो गई, आर्टिकल्स हो गए, प्रोनाउंस हो गए, इनमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स जो खुद से स्टेम वर्ड्स नहीं हैं, एक कंप्लीट मायने नहीं रखते, मगर इनके लैंग्वेज के अंदर फंक्शंस होते हैं. सेंटेंस को मिलाने के फंक्शन हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखें एंड, बट, बिकॉज, और यहाँ पे आप देखें ऑन, और यहाँ पे देखें नियर. It means to say there are multiple functions of this kind of morpheme, कि उसके multiple functions होते हैं. एक तो जैसे कि and है, but है, because है, ये ज़ाहिरी जो है complete stem words की तरह मायने नहीं रखते, मगर sentences के अंदर एक इनकी मायने होती है, इस वजह से इनको हम functional morphemes कहते हैं. तो जब हम टू टाइप्स ऑफ मॉर्फीम्स की बात कर रहे हैं, देयर आर टू मॉर्फीम्स. नंबर वन फ्री मॉर्फीम एंड नंबर टू बाउंड मॉर्फीम. फ्री मॉर्फीम्स के अंदर फिर दो काइंड हैं, लेक्सिकल मॉर्फीम्स और फंक्शनल मॉर्फीम्स. लेक्सिकल मॉर्फीम्स वो होते हैं जो अपनी मायने रखें और इनको हम ओपन क्लास मॉर्फीम्स कहते हैं. और फंक्शनल मॉर्फीम्स वो होते हैं कि जिनकी अपनी एक स्टेम वर्ड नहीं होती, मायने नहीं होती, मगर ग्रामर के अंदर उनका एक फंक्शन होता है, तो उसको हम फंक्शनल मॉर्फीम कहते हैं. आ जाते हैं, हियर वी आर ऑन अनदर पेज एंड दैट इज़ अबाउट बाउंड मॉर्फीम्स. नंबर दो, एक तो हमने फ्री मॉर्फीम्स पढ़ा, दूसरे हमारे बाउंड मॉर्फीम्स. जाहिर सी बात है, एक फ्री होगा तो दूसरा बाउंड होगा, एक इंडिपेंडेंट होगा तो दूसरा डिपेंडेंट होगा. अब बाउंड मॉर्फीम्स कौन से होते हैं? बाउंड मॉर्फीम्स कैन नॉट स्टैंड and set of affixes which fell into bound category. अब this is actually the main thing that they cannot stand. खुद से खड़े नहीं हो सकते, मतलब खुद से कोई मायने नहीं देंगे अगर हम इनको सिर्फ इस्तेमाल कर लें. so they don't make meaning, they don't make sense into a language that this is actually what we are going to do. No, but they always help to the words, other words into the sentence. जैसे उसमें एक आ जाता है affixes हो गए हमारे, suffixes हो गए हमारे. अब affixes और suffixes they themselves are not been used, but they are very much helpful in grammar, in making meaning to the words, or making meaning into the sentences, or in situations, or in context actually. So it is also divided into two types. अब ये जो हमारा है, हम कहें कि बाउंड मॉर्फीम्स, इसके भी दो काइंड्स होते हैं. नंबर वन, जैसे कि फ्री मॉर्फीम्स के दो काइंड्स थे, लेक्सिकल मॉर्फीम्स, एंड नंबर टू इट वाज जो है वो आपको मैं बता चुका कि नंबर टू फंक्शनल, लेक्सिकल एंड फंक्शनल. तो अब यहाँ पे भी जो है वो आप अगर देखें कि इसके भी दो काइंड्स हैं. डेरिवेशनल मॉर्फीम एक कहलाएगा, डेरिवेशनल मॉर्फीम नंबर वन, और हमारा जो है वो जो नंबर टू है वो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम. नंबर वन पढ़ लेते हैं. डेरिवेशनल मॉर्फीम क्या होता है? देयर आर these are used to make new words in the language and are often used to make words of a different grammatical category from the stem. These morphemes are consist of prefixes, base words and suffixes. जो हमारे डेरिवेशनल मॉर्फीम्स, डेरिवेशनल यानी कहीं से ड्राइव हो के कहीं से जो है वो बने हुए हों, तो इसमें तीन वर्ड्स आ जाते हैं हमारे, प्रीफिक्सेस, बेस वर्ड्स और सफिक्सेस होते हैं हमारे डेरिवेशनल मॉर्फीम्स. जैसे कि प्रीफिक्सेस आपको पता है, अनहैप्पी जो है वो है, इनजस्टिस, जस्टिस. अब ये देखिए अन, इन, ये प्रीफिक्सेस हैं जो कि वर्ड से पहले लगते हैं. जैसे हैप्पी तो है वर्ड, मगर हैप्पी में यू एन मिलाएं तो अनहैप्पी यानी ना खुश, खुश ना खुश. जस्टिस इंसाफ, इनजस्टिस ना इंसाफ़ी. तो ये इन एंड अन आर हैविंग मीनिंग्स इन अ लैंग्वेज एंड दीज आर प्रीफिक्सेस यूज्ड, और इनकी एक अपनी मायने है, तो हम कहेंगे ये प्रीफिक्सेस हैं. फिर हमारे सफिक्सेस कैन चेंज द वर्ड, क्लास और पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड. लाइक यहाँ पे अगर देखें तो पोल्यूट, और फिर यहाँ पे देखें पोल्यूशन, राइट. सो सफिक्सेस जो है वो ये ION इज द सफिक्स इन दिस वर्ड पोल्यूशन. सो ये डेरिवेशनल मॉर्फीम्स हैं, प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस. बेस वर्ड्स भी जो है वो हमारे डेरिवेशनल होते हैं.
جیسے کہ ریڈ، اوپن، یہ ہماری کلاس اس میں بھی آ جاتے ہیں. ادر ایگزامپلس جیسے کرٹک ہے تو ہم کہیں گے بھئی ازم ملا دو اس کے ساتھ تو یہ ناؤن بن جائے گا کرٹیسزم. ورڈ بیس ہے کرٹک ہے تو از ملا دیا یہ ورب بن جاتا ہے. مطلب یہ دیکھیں کہ وین وی ٹاکنگ اباؤٹ دیز ورڈس ہاؤ دیز آر بن ڈرائیوڈ رائٹ. تو یہ ڈرائیوڈ ورڈس جو ہے آر کالڈ جو ہے وہ ڈیریویشنل مورفیمز ان انگلش. لیٹس grasp another slide here students, and when we have been talking about inflectional morpheme right now, and inflectional morpheme here is the definition: these are not used to produce new words in English language. inflectional morphemes وہ ہوتے ہیں کہ جو کوئی نئے words نہیں ہوتے انگریزی کے اندر right. these are not used to produce new words, نئے words نہیں بناتے. جیسے کہ suffixes تھیں, prefixes تھے, base words, those were actually making new words. inflectional وہی تھے نا کہ بھی وہ بنا رہے تھے, کچھ نہ کچھ کر رہے تھے right. But here when we are talking about inflectional morphemes, they are not making new words but rather to indicate aspects of grammatical function of a word. inflection morphemes are used to show if a word in plural or singular, word جو ہے وہ plural ہے, singular ہے. if it is past وہ past ہے, یا جو ہے وہ comparative ہے, possessive ہے. word جو ہے وہ کس form میں ہے right, وہ possessive ہے, comparative ہے, plural ہے. تو وہ جو shape ہوتا ہے ہمارا word کا, اس کو ہم inflectional morphemes basically جو ہے وہ کہتے ہیں. English has 8 inflectional morphemes. انگلش کے اندر, لینگویج کے اندر 8 جو ہے وہ انفلیکشنل مورفیمز ہوتے ہیں. اور وہ کون سے ہوتے ہیں؟ نمبر 1 ایس رائٹ, اپوسٹرافی ایس. نمبر 2 ایس. نمبر 3 ای ایس, آئی این جی, ای ڈی, ای این, ای ایس ٹی, ای آر. اب اس سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے ورڈز ہمارے بنتے ہیں. اپوسٹرافی مدر, مدرس رائٹ, تو یہ اپوسٹرافی ایس. مدرس گرل رائٹ, اور گرلز مدر ہم کہیں کہ لڑکی کی ماں, اور گرلز ایس ملا دیا یعنی ناؤن 2, اور یہ جو ہے وہ انفلیکشنل مورفیمز ہیں 2, یہ ہو گئے 3 4 5 6 7 8. دیز آر جسٹ 8 انفلیکشنل مورفیمز ان ٹو انگلش. پھر ای ایس ٹی ہو گیا. جب ہم وربس کی بات کریں تو بہت سارے ورڈس میں ای ایس ٹی کا استعمال ہوتا ہے. آئی این جی جیسے کہ پل, پلنگ, ای ڈی, کال, کالڈ, اور ان رائٹ. سو اسی طرح سے جو ہے وہ ہمارے فارمز آف ورڈس جیسے وہ بن رہے ہوتے ہیں. تو جیسے رائٹ, ریٹن رائٹ, سو ای این کا استعمال ہو گیا. ای ایس ٹی کا استعمال ایڈجیکٹیوز جب بناتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ہم بنا رہے ہوتے ہیں. ای آر جو ہے وہ بنا رہے ہوتے ہیں کمپریٹیو ایڈجیکٹیو میں, اور ای ایس ٹی جو ہے وہ سپرلیٹیو ایڈجیکٹیوز میں. سو دیز ایکچولی ورڈز آر کالڈ انفلیکشنل مورفیمز انٹو study of morphology. So this was all about students we have done today. We have learned اب تک جو ہے وہ ہم نے جو پڑھا ہے کہ what is morphology, and secondly we studied what is morpheme or morphemes کے and the kinds of morphemes, and into the kinds of morphemes we learned about the various ways how words are been used into English. In a very simple way, once again, I would like to revise all the lecture till here right now, that we learned about morphology. Morphology is the study of morphemes, is the study of word forms, is the study of origin of words, base words, stem words, suffixes, prefixes, and they are having different meanings into it. The word itself, morphology, is composed of many things. It is made up of various words. So this complete discussion is actually gives a complete understanding of morphology. Here we have been studying, and we should study, there are actually 2 other things which are very essential, and which are the things which we are supposed to discuss into morphology, and that is allophones versus allomorphs. Basically ہمیں یہاں پہ پڑھنا چاہیے کہ allophones کیا ہوتے ہیں. allophones are the secondary, but allomorphs جو ہے وہ ہمیں یہاں پہ آج پڑھنے چاہیے. اور students already we have talked about allophones. There is another lecture, you may watch my other video
which explains what are allophones. If you type on YouTube allophones, so you would find our phonology, so you would find the study of allophones. But here we are concerned with allomorphs, but it is very essential to make distinction between allomorphs and allophones, because these are two different things to be studied and to be made distinction to understand the gist of the knowledge of allomorphs. तो पढ़ते हैं यहाँ पे कि what are the allophones हमने phonology में पढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं. The main difference between allophone and allomorph is that allophones are phonetic variation. This is very essential, students. Allophones are phonetic variations of a phoneme. phoneme की जो phonetic variation है उसको हम allophone कहते हैं. जैसे कि स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे कि वर्ड है import, right, और import. So these are two variations of a word. So this is called allophones in English, and this is called the variation of phonetic variation. मैं आपको अभी example देके समझा रहा हूँ. Don't be worried, and you should not worry that there aren't examples at all. So examples यहाँ पे मैं जो है वो यहाँ पे let me just watch what you have been doing here into my chat. मुझे थोड़ा सा आप अगर if you allow me, let me look at the chat room that what you have been just talking about, and what are your views into my lecture. So here I find your actually I couldn't just have our grasp here what is going on into that lecture, but yes, so uploads are there. जी students यहाँ पे बिल्कुल it is here when we are talking about your yes, there are comments from your side, but in fact Aisha Gul, your best teacher. Yes, there are so many comments. I am really thankful to all of the students. They are making compliments, but here students, if you have much more difficulties, if you're coming up or encountering with some of the difficulties into meanings or understanding, you may ask here into the inbox. I may help you out. Right now, while allomorphs are, यहाँ पे हम पढ़ रहे थे allophones जो है वो phonetic variations को कहते हैं, और allophones जो है are phonetic variations of morpheme, और allomorphs जो कहते हैं phonetic variation of morpheme की जो phonetic variation होती है उसको कहा जाता है. This is much confused for all of you, I must say. When I was a student, first time encountered with these words, I was confused at all, right here as you are, but I am going to make you understand, and don't worry, here is actually we are going to look at the examples कि कैसे जो है वो allophones जो है वो phonetic variations हैं, ये phonetic variations हैं of phoneme, और allomorphs जो है वो phonetic variation of morpheme. अब देखें ये morpheme की जो है ना, this is actually the difference. morpheme की variation है और ये phoneme की variation है. If you have understood what is a morpheme, you may understand very easily what is the variation of morphemes. कैसे ये morpheme की variation कैसे, यहाँ पे देखें. sounds जैसे t, d, id, in, slipped, जैसे कि slipped भी कहें, अगर हम slipped को pronounce करें तो ये होगा slipped, यानी ये जो ed यहाँ पे letters हैं ये जो है वो मायने देंगे टा का, slipped. और अगर हम यहाँ पे कहें slammed तो slammed ड की मायने आ रही है slammed, slipped, slammed. and wanted की अगर हम बात करें तो यहाँ पे id की आखिर में जो है id का साउंड आ रहा है, यानी there are actually 3 sounds of the same phoneme. एक phoneme है, ed is a phoneme, you see ed is a phoneme, and there is variation
of sounds into that phoneme is called allomorphemes. Hopefully this would have been very helpful for all of you. I have taken this example from pedia.com, and this was very fascinating for me to make you understand that what are these differences here. So again, example how t sound is pronounced differently in the two words top and stop. Right now there are two words, top and number second word is stop, right? अब देखें कि ये जो ट साउंड है इज़ प्रोनाउंस डिफरेंटली इन टॉप एज टॉप. ये देखें वर्ड सेम है मगर प्रोनाउंसिएशंस दो डिफरेंट हैं. टॉप स्टॉप स्टॉप, ये थ एंड ट दो साउंड्स आ रहे हैं. जो दो साउंड्स हैं वेरिएशन ऑफ जो है फोन इज़ कॉल्ड इज़ एक्चुअली allophones. Already we have learned about allophones. Don't worry if you have not understood. I have other examples to make you understand in the other slides. So we are going to make you understand. Here again we are going to learn in a detailed way what are actually what are allophones and what are allomorphemes. But before that there are actually slides what are allomorphemes. There are some of the example. I would like to show you so many slides which I have composed for all of you for your next studies. What are the differences of allophones and allomorphemes and then students, I'm not going to make you understand the differences of allophones or allomorphemes. I am going to just wind up my class here today. I believe this was enough, and I always emphasize to the students that you should go ahead and learn something which is graspable, which is conceivable for all of you. So I believe this is enough for today. I have just I tried to make you understand what are allophones and allomorphs, but I have not gone through so many detailed examples. This would have been our next class. What are allophones and allomorphs. ये जो है students ये हम next class में इंशाल्लाह फिर से. Today it was just an introduction of allophones and allomorphs, but today what we have grasped